Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So this is the tutorial recording for tutorial session on 23rd and 24th of November. So in today's video, I will cover chapter 7.2 acid-base titration. Alright, so in this subtopic, the learning outcomes that you are going to cover are: we are going to describe the titration process and distinguish the endpoint and equivalence point. And then we are going to sketch and interpret the variation of pH against titer value for titrations between strong acid and strong base, strong acid and weak base, and weak acid and strong base. And last but not least, we are going to identify the suitable indicators for each of the acid-base titrations. Alright. Now kita nak tengok apa itu acid-base titration. What is the acid-base titration? So we did this experiment for experiment 2 as well for your lab test, okay, this semester, and I believe that you are aware of what is actually meant by titration procedure. So titration is a procedure for you to determine the volume of the solution, acid and base, which will exactly neutralize one another. So basically that we are going to use a standard solution. So standard solution is a solution with a known concentration, okay, and we use that standard solution to know the concentration of another solution. Okay, for example, this is our titration apparatus setup. So we have burette here, and then we have conical flask. Alright, so inside the burette is the titrant, or the solution with a known concentration and volume. Alright, so in the conical flask is the analyte, okay, where we have we know the volume, okay, but we don't know the concentration. So we want to find out what is the concentration for this solution in the conical flask. Okay, so this is the titration, basic titration setup that you are aware of, that you know. Alright, so now we are going to look into what is the difference between equivalence and endpoint. So equivalence point is the point in titration when a stoichiometrically equivalent amount of acid and base have combined. Okay, so kalau kita tengok jumlah acid dan jumlah base tu dia dah sama, okay, means that dia dah capai equivalence point. Sebab apa? Dia dah ada same number of mole of OH dan juga moles of H plus ion. So, maksudnya neither of acid and base is present in excess at this point. Maksudnya, dua-dua acid dengan base tu dia ada amount yang sama, which means that dia dah capai the same equivalence point. Okay, so apa beza dengan endpoint pula? So, endpoint ni dia merujuk kepada bila indikator yang kita letak dalam conical flask tu dia berubah warna. Contohnya, biasanya dalam eksperimen kita letak phenolphthalein, or maybe you letak metal red, metal red or metal orange, or you put the chromothymol blue. Okay, semua tu indicator, right? So bila indicator ni dia berubah color, okay, maksudnya that dia dah sampai endpoint lah. Okay, point dekat titration di mana indicator tu dah change color. Okay, alright, now kita nak tengok types of titration. Okay, kita ada 3 types of titration that you are going to look at. First one is the titration between strong acid dan juga strong base. And then second one, kita ada titration between strong acid dan juga weak base. And last but not least, kita ada titration between weak acid dan juga strong base. And we are going to look at this titration one by one. Okay, now kita nak tengok titration curve untuk setiap jenis titration yang kita ada dekat sini. Okay, now dekat sini, okay, kita punya titrant kita strong base. Okay, titrant ni maksudnya kita punya solution yang dekat dalam burette. Okay, and kita punya analyte kita adalah strong acid. So kita punya analyte yang dalam conical flask. So kalau kita lukis kita punya setup, dekat burette tu adalah contohnya NaOH, dekat conical flask tu contohnya adalah hydrochloric acid.
Okey, maksudnya dekat conical flask tu adalah strong acid. Okey, maksudnya sekarang ni kita punya titration curve ni adalah kita menunjukkan pH dalam conical flask. Okey, so the curve that we draw is based on the pH inside the conical flask. Okey, maksudnya pH analyte. Okay, so dekat sini kalau saya bahagikan this curve, saya ada bahagikan kepada 4 parts. Okay, the first part where kita adalah the permulaan titration, the beginning of the titration, and then second one is the before the equivalence point, maksudnya 0.1 ml before we achieve the equivalence point punya amount of strong base. Okay, and then yang ketiga kita ada point equivalence point, and then yang keempat kita ada after the equivalence point. Okay, so I divide the curve into 4 different parts, okay, so that you can see it more clearly lah dekat setiap part tu actually apa yang berlaku. Okay, so now dekat sini, okay, untuk yang part first, okay, at the beginning of the titration, which means that before that, okay, dekat sini tak ada lagi strong base ataupun sodium hydroxide yang kita letak zero. Okay, maksudnya pada permulaan kosong So dekat situ dekat dalam kita punya conical flask hanya ada strong acid sahaja pada mulanya. So that is why kita punya curve usually starts dekat pH less than 2. Okay, sebab apa? Kita punya strong acid pH dia usually memang less than 2. So paling cikai pun pH dia 1 ataupun yang memang paling strong acid pH dia kosong. So usually kita letak pH dia 1 lah. Okay, pH dia 1. Okay, but some of soalan dia letak pH equal to kosong, which okay je, mana-manalah kan, asalkan pH tu kalau less than 2 dia adalah strong acid. Okay, so at the beginning of the titration the pH has low value, pH less than 2. Usually pH equals to 1, indicating that there is a high concentration of H plus ion which is completely dissociated from strong acid. Sebab kita tahu strong acid dia completely dissociate to form H plus ion. So maksud sekarang ni at this point, okay, kita dekat dalam that flask ada high concentration of H plus. Sebab apa? Strong acid completely dissociate. Okay, now and then dekat point-point yang ini kan, dekat around this point 1 kan, okay, pH tu dah start increase slowly. Kenapa increase slowly? Sebab strong base dah mula added into the conical flask. So dekat sini the neutralization reaction begins lah. Okay, tapi dekat at this part 1 ni, okay, the amount of strong acid masih lagi bigger ataupun greater than the amount of strong base. Okay, sebab tu pH masih rendah. Okay, alright, now second one, kita ada second part which happens here. Okay, before the equivalence point. Okay, biasanya soalan dia letak 24.9 ml of strong base. Maksudnya dekat sini kita ada 24.9 ml strong base, and dekat conical flask kita masih ada 25 ml strong acid. So maksudnya strong acid kita masih besar daripada kita punya strong base. Amount strong acid kita masih besar daripada strong base. So right before equivalence point, kita punya pH masih rendah. Okay, so dekat sini dia bagi tahu just before the equivalence point the amount of strong acid in the conical flask is still greater than the amount of strong base. So however, when a small amount of strong base, so approximately 1 ke 2 drops is added into the conical flask, pH increases sharply to pH 7. Bermaksud amount of strong acid sekarang dah sama dengan strong base. Okay, maksudnya dekat sini 24.9 ni kan, 24.9 ml ni masih lagi strong acid lagi besar daripada strong base amount dia. 25 dengan 24.9 beza 0.1 ml. So dekat sini pH dia masih rendah. Sebab apa? Strong acid kan H plus dia punya concentration memang sangat tinggi. Now, bila you letak extra 1 or 2 drops of strong base, sekarang ni amount of strong base, strong acid dah sama dengan strong base. Sebab itulah dia sharply increase pergi pada pH 7, sebab dia punya amount of strong acid dengan strong base sama. Maksudnya mole of OH minus dan mole of H plus dia sama. Sebab itulah pH dia terus mencanak naik pergi 7.
Okay, boleh faham kan? Alright, now kita dah capai dekat point yang ketiga. So kita pergi point yang ketiga. Sekarang point yang ketiga dekat equivalence point kita sekarang ni, dia dah capai pH 7. Okay, the pH at the pH at the equivalence point is now at pH equal to 7, which is actually the pH of the salt solution. Okay, maksudnya sekarang ni dia dah form salt kan, sebab dia dah completely neutralize untuk form salt. Okay, salt yang dia form tu adalah neutral salt. Kenapa? Macam kita belajar dekat chapter yang 7.1 tu kan, neutral salt tu sebab pH dia equals to 7. The solution of the salt is pH equal to 7. Okay, so at this point there is an equivalent amount of strong acid and strong base being mixed stoichiometrically to form neutral salt solution. Dekat sini amount of strong acid sama dengan amount of strong base dalam conical flask tu. Okay, now after the equivalence point, contoh ni kan, kita tambah lagi 25.1 kan. Sekarang ni dekat sini tadi 25 ml now, ini pun 25 ml HCl. Okay, kita tak naon lah, kita letak strong base. Okay, 25 ml strong base, strong acid. Okay, sekarang ni after the equivalence, bila you letak one extra drop of strong base, sekarang ni kita punya strong base kita jadi 25.1 ml strong base, kita punya acid 25 ml strong acid. Sekarang ni kita punya strong base is now greater. Strong base is now greater than amount of strong acid. So daripada pH 7 dia increase steeply ataupun rises sharply. Okay, pergi kepada approximately pH equals to 12 lah ataupun 11. Depends lah kan. Sebab dia strong acid kan. Sebab dia strong base kan. Sebab apa? Sebab dia strong base, jadi dia punya amount of OH minus tu difference dia besar lah kan daripada walaupun 0.1 ml kan beza dia kan, tapi dia boleh increase sharply sebab dia strong base. Okay, dia increase sharply. Sekarang ni amount of strong base is greater than amount of strong acid. Okay, lepas dia dah mencarat naik tu, bila kita continue added strong base, sekarang ni pH tu akan continue rises slowly as more strong base is added into the conical flask, indicating that the amount of strong base is now in excess due to the complete dissociation of strong base. So sekarang ni concentration of OH minus dah makin besar daripada concentration of H plus. Okay, so dekat sini kita punya endpoint kita, okay, kita boleh nampak dia punya stick dekat sini kan. Biasanya pH 7 to 10 lah kan yang kita nampak kan. So the suitable acid base indicator untuk the titration between strong acid dan strong base, okay, yang paling tepat jawapannya adalah bromothymol blue. But biasanya kita guna dekat lab tu, kita guna phenolphthalein sebab kita senang nak nampak dia punya changes in colour. Okay, tapi yang sebenar-benarnya yang the most suitable acid base indicator for the titration of strong acid dan strong base adalah bromothymol blue. Okay, so ini adalah titration untuk strong acid dan strong base. Okay, saya ada juga buat explanation untuk yang strong acid dengan strong base juga, tapi terbalik. Sekarang ni titration kita strong acid, maksudnya yang ni kat blue red. Red kita sekarang strong acid, yang dekat kita punya conical flask kita strong base. So dia punya penerangan dia sama je. Okay, cuma sekarang ni bila yang dekat conical flask kita tu adalah strong base, which means that asalnya pH tu tinggi lah. So dekat sini biasanya pH dia larger than 12. Okay, tapi dekat curve ni dia letak pH equals to 14, but usually soalan letak pH equals to 13. But mana-mana pun okay je asalkan pH dia larger than 12 lah, sebab kita nak indicate dia adalah strong base. Okay, and then sama je dia punya explanation, cuma dia terbalik sikit lah. Kalau tadi kita cakap yang dia punya strong acid kan, yang ni kita fokus dekat strong base lah. Okay, sebab strong base yang dia punya dekat conical flask kan. Okay, so sama juga awalnya pH dia tinggi lah kan. So bila kita letak strong acid kan dekat part yang gini, bila kita letak strong acid, dia punya pH makin menurun, tapi decrease slowly lah. Okay, tapi amount of strong base masih lagi larger than amount of strong acid, sebab tu pH dia tinggi kat situ. Okay, now right before the equivalence point, okay, contohlah dekat sini, okay, lagi 0.1 ml of strong acid nak masuk ke strong base. Sekarang ni kita ada 25.9 ml strong acid
25 ml strong base. Amount of strong base masih lagi besar daripada strong acid sebab tu pH dia masih above than 7, masih base. Okay, but then bila kita letak small amount of strong acid, okay, approximately 1 to 2 drops lah, okay. Maksud sekarang dekat sini kita dah ada 25 ml strong acid, 25 ml strong base. So sekarang ni the amount of OH minus dan H plus punya concentration sama. Okay, sebab amount dia pun memang dah sama. Alright, jadi dia punya pH tu dia akan drops sharply. Dia akan decrease sharply pergi pH 7 sebab amount of strong base dah sama dengan amount of strong acid. pH equals to 7. Okay, so dekat equivalence point sekarang ni amount of strong acid sama dengan strong base, dia akan form neutral salt solution, pH equal to 7. Okay, and now lepas kita dah pergi kat sini, kita add lagi extra 1 drops of strong acid. Sekarang ni dia jadi 25.1 ml strong acid, 25 ml strong base. Strong acid now is greater than strong base, so dia akan decrease sharply. Okay, so now bila dia dah decrease sharply dekat 25.1 ml strong acid ni, bila kita dan add continuously kan, strong acid tu kan dia akan decrease slowly balik. Sebab apa dia macam terkejut dah, sebab macam nak cakap apa, asalnya dia sama kan amount of strong acid dan strong base, tiba-tiba kau add lagi tambah, dia akan terkejut, dia akan terus dia punya amount of H plus dah meningkat mendadak lah kan, sebab H plus sebab kita punya strong acid tu dia akan dissociate completely untuk form a high concentration of H plus. So walaupun sikit volume yang ditambah tu, tapi dia memberi impak yang besar lah kepada pH tu. Alright, so sama juga dia punya suitable acid base indicator for this titration adalah bromothymol blue. Okay, alright. Now, kita dah tengok the first type of titration, which is between strong acid dan juga strong base titration. Okay, now kita nak tengok titration yang kedua, iaitu between strong acid dan juga weak base. Alright, so ini pun kita akan tengok dua-dua jenis lah. Kita tengok titration and like yang berbeza. Tapi sekarang kita nak tengok titration dia weak base. Maksudnya dalam urate dia adalah weak base, dalam conical flask adalah strong acid. Dalam conical flask. Okay, sebab tu dah dia punya pH dia memang rendah. Sebab dalam flask tu adalah strong acid. Okay, so before kita add weak base, okay, kita punya strong acid dalam conical flask tu dia ada pH yang sangat rendah. Okay, strong acid biasanya pH value dia less than 2. So biasanya dalam soalan dia akan letak pH equals to 1 lah, ataupun pH equals to 0. Okay, indicating that there is a high concentration of H plus ion which is completely dissociated from strong acid. Okay, now pH then dia akan increase slowly lah, tapi dia akan increase very slowly. Sebab apa? Weak base yang ditambah tu kan, dia still lah base kan, tapi dia weak base lah is added to the conical flask. So the neutralization reaction begins lah. Tapi dekat sini amount of strong acid masih lagi larger than amount of weak base. Sebab tu pH dia masih rendah dekat this part. Okay, now before the equivalence point 24.9 ml, kat sini lah kan kita letak 24.9 ml of weak base. So kita ada 24.6 ml weak base, kita ada 25 ml strong acid. So strong acid masih lagi besar daripada weak base. Okay, so dekat sini pH dia masih lagi rendah lah. Okay, however, with a small amount of weak base, approximately kita letak 1 ke 2 drops, kita tambah dekat conical flask, pH tu akan increase sharply. Tapi dia tak increase sharply sampai pH equal to 7 pun. Dia increase sharply sampai pH equal to less than 7. Usually pH equals to 5. Okay, kenapa? Dia still weak base kan? Walaupun dia punya amount tu sama, okay, tapi dia punya weak base punya concentration of OH minus tu orang kata lemah lah berbanding dengan concentration of H plus strong acid. Okay, masih strong acid mendominate. Okay, jadi pH dia masih lagi rendah. Tapi taklah serendah yang awal-awal. Okay, dia masih lagi pH equals to 5 lah. Okay, so tapi dia masih increase sharply lah. Alright, now
At equivalence point, dekat sini, pH at equivalence point is now pH equals to 5. Okay, sebab weak base dia bila dengan strong acid lagi dominate kan, jadi dia punya pH tu even after neutralization pun dia akan dapat pH less than 7. Masihlah strong acid yang dominate. Okay, so sebenarnya pH equals to 5 maksudnya salt yang dia form from the neutralization reaction of strong acid and weak base adalah acidic salt solution. Okay, sebab pH dia lesser than 7. So at this point, there is an equivalent amount of strong acid and and weak base being mixed stoichiometrically to form acidic salt. Okay, dekat sini amount of strong acid dan amount of weak base dalam conical flask sama. Okay, alright, tapi dia forms acidic salt sebab pH dia lesser than 7. So the salt then dissociated untuk form cation dan juga anion. Tapi yang undergo hydrolysis adalah cation. Awak dah belajar dalam chapter 7.1 kan, salt hydrolysis. So cation dia boleh undergo hydrolysis dengan water untuk form H3O plus ion. So disebabkan dia produce H3O plus ion, ini menyebabkan pH of solution less than 7. So itu dia form acidic salt dekat equivalence point. Okay, now kita pergi pada after equivalence point. So dekat sini sekarang kita lah dekat sini point yang ini. Kita ada 25 ml of weak base compared dengan 25 ml strong acid. So then bila kita lepas yang ini kan, kita letak extra 1 drops of weak base, dia akan increase sharply lah. Okay. Ya, tapi tak tinggi sangat kan. Approximately pH equals to 8. Okay. Bila kita add extra amount of weak base. Okay, now amount of weak base in the conical flask is greater than amount of strong acid. So now pH tu lepas dia dah meningkat tu, lepas kita add continuously, the pH then continue to rise slowly as more weak base is added into the conical flask, indicating that the amount of weak base concentration of OH minus now in excess due to the partial dissociation of weak base. Okay, so ini titration between strong acid dan weak base. Sama je, okay, kalau untuk strong acid dengan weak base tapi kita tukar dia punya titration dengan dengan analyte. Okay. Now, sekarang ni kita punya titration kita strong acid dekat burette. Kita punya titration kita strong acid. Yang dekat analyte kita conical flask adalah weak base. Okay, maksudnya dekat conical flask kita weak base lah. So dekat sini biasanya pH dia quite high lah, tapi tak terlalu tinggi. pH dia akan less than 12 lah. Usually around 11 ataupun 10. So saya ambil pH around 11 lah dekat sini. Okay, indicating that there is a low concentration of OH minus which is partially dissociated from weak base. Okay. Asalnya kan dalam conical flask Asalnya dalam kita punya conical flask kita ada weak base. Dalam kita punya burette kita ada strong acid. Bila kita letak setitik strong acid dalam weak base ni, dia terkejut lah kan. Dia insan yang lemah dekat dalam conical flask ni. Tapi ada orang yang kuat iaitu strong acid tiba-tiba masuk dalam solution tu kan. Dia terkejut. pH dia mendadak turun sebab ada strong acid. Tiba-tiba ada high concentration of H plus masuk dalam that conical flask. So sebab tu kita nampak ada rapid fall of pH dekat sini. Okay, so the pH then experience a rapid fall as the strong acid is started to be added into the weak base in the conical flask. Okay, lepas tu and then bila dia dah continuously added strong acid, barulah pH tu dia decrease slowly. Okay, tapi dekat sini amount of weak base masih lagi greater than amount of strong acid sebab tu pH dia masih larger than 7. Okay, tapi dekat sini just before the equivalence point, okay, dekat 24.9 dekat sini, okay, kita ada mungkin 24.9 ml strong acid, kita ada 25 ml weak base. So bila kita add a small amount of strong acid, contohnya 1 to 2 drops of strong acid dalam conical flask tu, dia akan mendadak turun, okay, decreases sharply to pH less than 7, pH equals to 5 usually. Okay, so dekat sini amount of weak base equal to amount of strong acid. So dekat sini 25 ml strong acid, 25 ml weak base. Tapi dekat sini pH dia less than 7.
Okay, kenapa pH dia less than 7 tapi dia dah capai equivalence point dah. Dia dah form salt dah kat sini. Tapi salt yang dia form tu acidic salt lah. pH equals to 5. Okay, kenapa? Sebab dekat sini salt yang dia form tu dia boleh dissociate untuk form cation dan anion. Dan cation tu boleh undergo hydrolysis with water untuk form H3O plus ion. So the production of H3O plus ion tu menyebabkan pH of solution tu, pH of the salt solution tu untuk be less than 7. Formlah acidic salt. Okay, that next after the equivalence point, okay, dekat 25.1 ml kat sini kan, kita tambah lagi strong acid, dia akan decrease sharply kat sini. Okay, untuk pH lesser than 2. Okay, as a small amount of strong acid is added to the conical flask. Okay, and then bila kita continue to add more strong acid, dia akan decrease slowly. Okay, sebab apa? Strong acid tu dia dah now in excess due to the complete dissociation of strong acid. Okay, alright. So dekat sini, untuk reaction between strong acid dan weak base, kedua-dua yang tadi kan, the most suitable acid base indicator adalah methyl red ataupun methyl orange. Kita guna these two lah untuk kedua-dua tadi. Okay, alright, now kita nak pergi kepada the last type of titration, which is between weak acid dan juga strong base titration. So sekarang ni dekat kita punya titration kita, dekat kita punya burette kita adalah strong base, dekat kita punya conical flask adalah weak acid. So sebab itulah sekarang ni kita punya dekat kita punya conical flask kita weak acid, jadi dia punya pH dia biasanya more than 2. Sebab kalau strong acid pH dia less than 2 kan, kalau weak acid pH dia larger than 2. Biasanya kita letak pH equals to 3. Okay, around that lah. So dia indicate that dia ada low concentration of H class ion which actually dissociated from weak acid. Okay, and then macam yang tadi juga kan, yang ni kita ada weak acid, bila kita letak kita punya strong base masuk dalam weak acid kita, dia terkejut sebab ada orang yang ada strong base masuk dalam dia kan, tiba-tiba ada very high concentration of OH minus introduced into the conical flask. So dia terkejut, jadi pH dia pun mengejut dah menaik kan sebab ada OH minus. Okay, jadi dia ada sudden increase dekat sini sebab ada strong base is started to be added to the weak acid in the conical flask. Okay, and then bila dia punya strong base tu dia dah continuously added dalam weak bila strong base tu dia continuously added dekat weak acid tu, now pH tu dia increase slowly. Okay, and then dekat sini the amount of weak acid masih lagi larger than amount of strong base sebab tu pH dia masih bawah 7. Okay, now right before the equivalence point dekat around here, okay, the amount of weak acid in the conical flask masih lagi greater. Okay, sebab kat sini kita ada 24.9 strong base, 25 ml weak acid. So weak acid masih lagi besar daripada amount of strong base. Okay, tapi bila kita letak 1 to 2 drops of strong base, okay, dia akan meningkat naik, increase sharply, the pH akan increase sharply to pH large than 7. Okay, sebab strong base tu walaupun satu drop pun dia akan bagi impact yang besar lah kan. Dia akan increase sharply, tapi dia tak increase sharply kat pH 7, pergi dekat pH more than 7 sebab dia strong base. Okay, usually approximately equals to pH equals to 10 macam tu lah. Okay, so sekarang ni amount of weak acid dah sama dengan amount of strong base tapi pH dia larger than 7. So maksudnya equivalence point dia larger than 7. Okay, now dekat equivalence point, okay, kat sini pH dia sekarang dah equals to 10, okay, ataupun 9 macam tu lah kan. So menyebabkan kita punya dekat equivalence point ni dia dah form salt lah kan, tapi salt yang dia form tu, salt solution dia form tu adalah basic salt solution. Okay, walaupun dia punya amount of strong acid, amount of weak acid dan amount of strong base dia sama. Okay, sebab apa? Salt yang dia form tu boleh dissociate untuk form cation dan anion, dan anion tu pula boleh undergo hydrolysis with water untuk form OH minus ion. Ini menyebabkan pH of solution tu untuk jadi greater than 7. Jadi basic salt. Okay, so now after the equivalence point kita add more
strong base kan. Sekarang dekat sini kita punya strong base jadi 25 ml strong base, 25 ml je weak acid. So strong base lagi besar daripada weak acid. So dia akan increase sharply. Nampak yang dia increase sharply. Di sini increase sharply. Alright. Sebab dia punya strong base tu lebih besar daripada amount of weak acid. And then bila kita continuously added strong base, dia akan increase slowly. Sebab apa? Strong base is added into the chemical fast, indicating that the amount of strong base is now in excess due to the complete dissociation of strong base. Okay, and untuk reaction titration between weak acid dan strong base, the most suitable acid base indicator that we use is phenolphthalein. Right? Sama juga lah yang ni. Okay, yang ni pun sama juga. Kecuali yang ini, kita punya titration kita weak acid dekat burette. Okay, yang ni, yang kita punya dekat conical flask kita punya analyte kita adalah strong base. So, cuma bezanya dia tak ada sudden decrease lah ataupun sudden fall. Sebab apa? Yang dalam ini, yang dalam conical flask ni strong base. Yang dalam ini weak acid. So bila weak acid masuk dekat strong base, dia macam tak terkejut sangat pun. Tapi dia still decrease, tapi dia decrease very slowly lah. Okay, bila kita letak weak acid. Okay, dekat sini, amount of strong base masih lagi larger than weak acid. Okay, so just before the equivalence point dekat sini, okay, bila kita letak 1 drop of weak acid, dia akan decrease sharply. Okay, tapi dia punya pH dia larger than 7. Dia turun tapi dekat sini lah capai equivalence point dia. Okay, approximately pH equals to 10 macam tu lah. Alright, tapi dekat sini amount of strong base sama dengan amount of weak acid. Maksudnya kalau 25 strong base, 25 ml juga lah weak acid. Okay, bila dekat sini, okay, sama jugalah. Dia adalah basic salt lah sebab dia punya at equivalence point pH dia larger than 7 sebab the salt solution yang dia form tu adalah basic salt. Sebab apa? Salt dia boleh, the anion of the salt dia able to undergo hydrolysis with water untuk form OH minus, menyebabkan pH solution tu greater than 7 basic salt. And then after the equivalence point, bila kita letak extra 25.1 ml, dia akan sharply decrease sharply pergi pH 5. Okay, sebab ada small amount of weak acid. So dekat belah sini sekarang kita 35.1 weak acid, 25 ml strong base. Kita punya weak acid masih greater than strong base kita. And then bila kita continuously added the weak acid, barulah dia punya concentration slowly decrease. Tapi decrease pun dia akan masih pH dia tinggi jugalah, above than 4 sebab dia weak acid. Okay, and dia punya most suitable acid base indicator used for this titration is phenolphthalein. Okay, so itu untuk the last type of titration. Alright, so kita sekarang nak tengok example. Okay, calculation pH untuk acid base titration. Okay, kalau soalan tu dia bagi you data, dia suruh you sketch the titration curve untuk that titration and you kena predict. Okay, titration tu actually between strong acid dengan strong base ke, strong acid strong base ke, weak acid strong base ke kan? You kena tengok lah. Alright, now kita tengok kat sini. Kita ada 25 ml sample of 0.1 HCl is titrated with 0.1 molar. Now, so kita ada HCl dan now dua-dua punya concentration sama lah. Calculate the pH of solution before the addition of now, after addition of 10 ml, after addition of 24.9 ml, at equivalence point, after addition of 25.1 ml now, after addition of 25 ml now, and then kita sketch titration curve based on the data yang kita dapat. Okay, kita buat one by one. So sebelum kita add sodium hydroxide solution, maksudnya dalam conical flask tu hanya ada strong acid. Okay, maksudnya kita boleh directly calculate the pH of the solution based on the concentration of H plus from the strong acid. And kita tahu kita boleh dapatkan concentration of H plus directly from the concentration of strong acid. Sebab strong acid dia completely dissociate untuk form H plus ion. So kita dapat pH equals to negative log H plus, kita akan dapat pH dia sama dengan 1. Okay, now itu yang pertama. Okay, yang kedua, bila kita add
10 ml of 0.1. Now, okay, kita tambah 10 ml. So kita kena buat ice table, ICF table, okay, ICF table tapi dalam bentuk mol. Mol initial, mol change, mol final. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada volume yang berbeza. Kalau tadi kita dalam conical flask kita pada asalnya, di dalam conical flask kita tadi pada asalnya ada 25 HCl. Now kita nak tambah 10 ml now. So ada new volume kat situ. Bila ada new volume, kita ada new concentration. So untuk mengelakkan daripada buat silap, kita buat ICF table kita menggunakan mol. Maksudnya kita kena tukar kita punya concentration. Kita jadi mol dulu. Okay, so pada asalnya tadi kita ada 0.1 molar HCl kan dalam 25 ml volume. So kita tukar jadi mol, kita akan dapat 0.002, 0.0025 mol. Yang ini kita tukar 0.1 times 10 divided by 1000, kita akan dapat 0.001 mol. Ini kosong lah, water tak ada. Okay, and then mol change, kita nak neutralize the sodium hydroxide yang kita tambah. So kita akan tolak nilai yang kita tambah ni, iaitu tolak dengan 0.001. Ini pasal tolak, ini tambahlah kisah the product. So kita akan dapat mol final 0.0015. Ini kosong lah sebab dah habis tolak. Ini dapat 0.001. Now, bila kita nak dapatkan final concentration, kita akan dividekan the final mol dengan total new volume. Kita punya volume kita 35 ml, tukar jadi liter. Mol divide by volume dalam liter, kita akan dapat concentration in mol per liter molar. So dapatlah new molarity which is 0.043 molar. Sama jugalah untuk kita punya produk kita NaCl, kita akan dapat 0.029 molar. So that kita boleh kira pH punya solution, pH of the solution dalam conical flask tu menggunakan kita punya new concentration kita sekarang, iaitu 0.04 kita. Alright, so kita akan masukkanlah H plus kita 0.043, dapatlah pH baru kita 1.37. Okay, now pH solution yang kita kira tadi adalah amount of HCl left after partial neutralization. Ni baru sikit lah dia undergo neutralization. Dia tak capai equivalence point lagi. Okay. Now, bila kita add extra lagi, kita add 24.9 ml pula. Tadi kita add 10 ml je, sekarang kita add 24.9 ml. Okay, kita kira mol jugalah, kita masih buat yang sama, mol in change final. Okay, initially kita punya HCl 0.025 lah, 0.025 mol. Okay, sebab 25 ml times dengan 0.1 divided by 1000, kita akan dapat 0.025. Okay, untuk now sekarang ni 25.9 ml. So kali dengan molarity divided by 1000, kita akan dapat mol dia 0.0249. Ni kosong lah. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat baki untuk HCl 0.0001 mol. Ni kosong, ini 0.00249. So kita nak kira concentration final divide dengan total new volume. So tadi ada 25 strong acid campur dengan 24.9 strong base. So kita akan dapat 49.9 ml. Divide dengan 0.049 liter. Tukar jadi liter lah. Akan dapat 0.0002 molar. Jadi dapat 0.049 molar. Okay, next kita boleh lah calculate dia punya pH. So kita dah ada concentration HCl. So concentration HCl sama dengan concentration H plus. So kita kira, kita masukkan value ni, kita akan dapat pH sekarang adalah 3.7. Okay. Alright. Next, dekat equivalence point pula, kita tahu mole of H plus sama dengan mole of OH minus. Okay, so kita boleh kira guna this MAVA equals to MVBB equals to NA/NB over 1 over 1. Okay, so kita tahu ni. Okay. So kita tahu mole HCl dengan volume HCl. Mole now pun kita tahu. So kita boleh tahulah berapa volume now at equivalence point. So dapatlah volume now 25 ml. Okay, so bila kita buat dia punya ice table, kita akan dapat yang HCl ni dah fully tak ada lah, kosong. Dah fully consumed.
Okay, and NaCl maksimum dia boleh form adalah 0.05 molar. Okay, so bila kita nak kira pH dekat equivalence point, okay, kita tahu salt yang dia form tu, okay, dia tak boleh undergo hydrolysis. Okay, jadi dia akan form neutral salt solution lah. Okay, so pH solution yang kita boleh kira adalah daripada dissociation of water. So kita boleh kira lah guna KW ni. So kita dapatlah pH dia sama dengan 7. Yang menunjukkan this neutralization reaction is form neutral salt solution pH equals to 7. Okay. Next, bila kita add extra 0.1 ml of now, kita tak 25.1 ml now. So sekarang ni mole initial kita 0.025, ini 0.00251. Kosong lah. So bila mole change, kita tak boleh nak tolak 0.00251 kan, sebab dah exit kan, kita tolak benda yang sama. 0.0025. Maksudnya HCl kita sekarang adalah limiting reactant. So ini tolak 0.0025 based on yang inilah, dapatlah 0.00001. So sekarang ni adalah excess reactant. So bila kita bahagi dengan new volume, so 25 campur dengan 25.1 ml, 50.1 ml dibuat dengan 0.0501 liter, dapatlah 0.000196 molar. Okay, untuk NaCl kita punya volume change kita tambah dengan 0.025. Kita ambil yang limiting reagent. So kita akan dapat dia punya molarity of the salt is 0.0499 molar. Okay, now bila kita nak kira dia punya pOH, kita dah tak boleh kira pH dah sebab pH kita dah tak ada dah. Okay, concentration H plus kita dah tak ada. Okay, kita boleh kira pOH sebab kita ada concentration now. So ada strong base juga, so kita boleh kira directly from the concentration of now. So kita masukkan value dia, kita akan dapat pOH kita 3.7. So sekarang kita baru dapat pOH. Soalan nak kita cari pH. So kita kena tolak lah. So pH equals to 14 minus 3.7, kita akan dapat 10.3 pH. Alright. Next, ini bila kita letak extra addition amount of now. So ini memang sama lah sebab dia limiting reagent kan, limiting reactant. Tak boleh buat apalah, kosong-kosong. Tapi untuk now dia ada dia ada 0.0035 mol. Okey, dia cuma tolak apa yang HCl ni habis 0.0025. Ada baki lagi 0.001. So bila kita kira, kita akan dapat final concentration sepatutnya 0.016 molar. Okay, so kita dah tahu concentration of now, kita boleh tahu concentration of OH minus, so kita boleh kira pOH. So pOH kita 1.78. Bila masuk bila nak cari pH, okay, kita akan tolak dengan 14, dapatlah 12.2 kita punya pH. Okay, ini pOH, ini pH. Alright. So bila kita sketch the curve. Okay, curve kita mestilah pH against the volume of filtrate lah, volume of now lah in this case. Okay, so bila kita buat data kita susun macam ni dulu lah. Okay, untuk this volume berapa pH nya naik sampailah this one. So bila kita plot dulu, tandakan dulu, kita akan boleh sketch the curve smoothly lah mengikut data yang dia bagi, yang kita dah cari tadi. Okay. Alright, last but not least, kat sini kita bagi choosing suitable indicator. Okay, yang kita tadi belajar adalah bromothymol blue, daripada yellow ke blue 6 to 7.6 sebab tu sesuai untuk titration between strong acid and strong base. Okay, yang phenolphthalein tadi colorless to reddish pink 8.3 ke 10 sebab tu sesuai dengan strong base weak acid. And kalau untuk metal orange dan metal red, dia punya range dia adalah below than 5. So dia sesuai untuk tengok reaction between strong acid and weak base. Alright, so
I think that's all untuk this video. We are going to stop here, and so in the next session we are going to discuss the tutorial for this topic 7.2. Okay, so we'll see you again in the next class. So bye, Assalamualaikum. Alright.